Help me, Sunga. 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 Sunga. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes venus encore avec cette manifestation, comme vous pouvez le remarquer, dans le compte de l'ONG Help Me Sunga de notre maman Sylvie Matabisi et toutes les personnes qui sont tout autour d'elle, qui ont ces cœurs-là d'aider, de compatir ou de venir au secours des opprimés, comme on l'a dit. La Bible nous recommande, quand vous attendez les cris, ne restez pas toujours indifférent, mais venez et aidez. Et voilà pourquoi elle a créé cette ONG appelée Help Me Sunga. Nous pensons à tous nos amis de Irlande, sans oublier Papa Claude Siama qui est toujours là-bas en train de sensibiliser des gens, et toute la délégation d'Irlande que vous allez découvrir dans ce numéro. Ils sont descendus ici pour faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? ONG Help Me Sunga et Zawana Pona Sunga. Kosunga penza et puis tokitara bisika o esengeli yo soko motema ne tuti otindi quelque chose bozala jamais déçu, bozala jamais comment on dit escroqué, parce que biso to luka kesika ya bien o faut komema biloko wana. Mais numéro le très spécial pour bapa ya penza baye bato pe batindaka mais ba décider tour o non tokita sur terrain mais mingi ye moko. Elobi maman, Elobi Ndimi Mokili. Maman Sylvie Matabisi, elle est ici sur terrain à Kinshasa avec nous dans compte ya ONG Help Me Sunga. Mais to bandana on va pas yat. To souki sana maman waza motema ya population congolaise. To ye na ba pa ya to za ba pa ya mibale. Moko ya mobali mususu ya mwasi. Et ya mwasi bino momonie. Loposo pembe e osenga na loba na munoko o ya zoloba wana. Hello ma'am. Hello. How are you? I'm good, and you? I'm very well. What's your name? Sharon. Sharon. What are you doing here in DRC exactly? Well, I came here to help. I came all the way from Ireland. I'm honored firstly to be here. Me and Divan started TOSO, which is Teach One, Save One. So we basically offer like grinds online to students who can afford them. And then we get funds from that, from donations and so on. And that's how we brought it over here to help with the charity. You know, I have one question that I would like to ask you, but you feel free if you're gonna answer or not. I will take your answer. Normal. How old are you? How old are you? I am 22. 22. You're still young, Yes. and you are helping people. Yes. Why are you helping these small children? Why are you helping those orphans? I grew up in West Africa firstly, so I know what it's like to live in poverty. We moved from home to home. Firstly, but I was very grateful for the education my mother provided for me. This is why I find it very fulfilling to be able to provide that to students who actually can afford it. So firstly, that's why I'm driven to do this. And I was lucky enough to have met Diva, who also shared the same passion for helping people. So that's why I'm here. And I'm hoping that I continue to do this for as long as I can. So. We are very honored to have you. But you know one thing, there are a lot of youth following us. They have also money, but they don't want to do what you are doing, or they don't have that opportunity to come and do what you are doing exactly. What can you tell them? What can you advise to them? To help us? Well, it's very easy to become compassionate. You need to just have compassion. I think to be able to help us, anything at all, we're just ordinary people trying to make a difference in people's lives. These are fellow brothers and sisters. You need to see us all as one, basically. So if you can see that, I think any help you can give at all would.
Do you have kids? Me? No. I'm young. That's very well. We'll come back to you, but let me speak to Divine now. Mr. Divine, you're mon amboka, des pères et des mères. 100%. Bonjour, monsieur Divine. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Ça fait très longtemps na SMAT tomonayo mais tomonyo sous na année 2022 oyelini qu'est-ce que ozosala awa exactement. Ouais, toi mission ça toujours pareil donc toi pour nos Sunga bateau ba moins chanceux quoi par rapport à biso donc toi autant bande qu'on biso ba orphelin awa tout ça moi ba est vraiment reconnant na Irlande. Après, tu as gagné un peu d'argent, tout ça, tu as d'autant que ça va des charons, tu expliquer bien en anglais. D'autant que si ban au fêlé, tu as coqué foot pour longtemps. Donc, tu as aidé tu préparé pour l'examen d'état. Après, tu vas passer sur la donne, au moins, tu vas bilamba, jouer, tu vas bongo, tu es facilité, tu as aussi là-bas. Tu es en 2020 parce qu'il y a un peu dernièrement tu as na bango te parce que normalement mais oyota bomba moi après tant ozongi no obosani no bango côté na monde musus mais biso to bosana te dans tout ça tout moyen tout sont en 2020 tout rana na zenga mo tout rosko na meme bino madame yep alinga aide la première fois na Congo dans Sepeli à Monimboka donc en même temps il peut aider ba orphelins même ba veuve donc projet ça moulai mais nanda moto zoato sunga pe bande ko biso awa donc to bandika siko pour année mais on continue toujours à travailler tout ça. Question mo batwaye baraga bino boya boye nzora ni na simanango lingo comme député simanango olingo comme ministre olingo comme président de la République nini za na sima ya œuvre ozosala na help me Sunga. Nga politique eza ka nzambe donc eza tango mona ba orphelin to raisonnaka peut-être ekozala yo eza ka chance to eza opportunité que poto toujours chance autant kuna sa musala ok so natikala kia on sait jamais nga pena ko se retrouver awa donc eza toujours na mentalité na donc un jour ekoza donc nous sommes de la même famille. Donc il y a des motifs qui ont gagné ça parce que Ming to Pedra bon on a ou les ont gagné donc tout ça là on a pour na bolingo c'est tout. Mais ce que postulé c'est to voter pour maramba boy to linga o ming ba te belé ba ça maramba boy té mais bazoli mbongo ya population bazoli mbongo à l'état et ça passe ming biso ceux qui vraiment aux idées trois compagnons de voter alors lelo toye to kita to sa descente na ba ONG ebele na ba orphelina pardon j'allais dire na compte ya ONG help me Sunga to kita na ba orphelina ebele mais eloko nini oye ko sala exactement eza o memeli bango nini et qu'est-ce qui va se passer au pesa ba enveloppe to maramni bon dans ba bon to suis to sombe ba moi provision donc to suis bon ba sac à l'osso ba secret pendant ba secret donc un peu to memela on peut ba cahier ezali ba bic donc pour nous préparer bon peu pour la rentrée scolaire et ce toujours sur bon je crois que to koki au foot un peu msou ba minerval to goso mama puta donc ça dépend bateau ba soutenir biso ndé tout ça ba émission boye tout ça musala boye ba mo na place mo na bon ekende et encourager bango pe ba ba kisabiso sumbo mususu tout ça pe ba evre mususu donc yangona mom tout ça là bomoni ndeko divin donc o ezapona bandeko o bandi maraté ba o balingaka kosunga te po bayebi ke escroc bakoma ebele biso na SMAT na ONG help me Sunga eza mabele ya malamu o soki oloni erobota. Alors, ce que vous doutez, vous en Irlande, vous en États-Unis, vous en Canada, vous en Australie, vous en Europe, vous en besoin de Sunga, démunis, vous en besoin de Sunga, orphelin, de Sunga, veuve. Alors, adresse les amants qu'on a contacté, les ONG, Help Me Sunga et maman Sylvie Matabisi. Kuna osa jamais déçu, biso awa toyaka, au tindi, to reçoit bilili, to la kisayo, et sika ekei. Alors, kokanga mote mate.
Bible lobi na biso menga na opesa mingi verset te po mukolo ba verset mukolo maloba wana azali sur terrain ye desora kotia wa tokoza ba verset mama ye. Bonjour maman Sylvie. Bonjour, d'abord tout le micro. Ma camarade est bandit. Si on a comme journaliste, yo comme invité dans la bonne côté. Nzamba pambola. Mukolo ba verser donc le bi maman et le bi mokili mobimba ndenge bo mona ONG LPMI Sunga de maman Sylvie Mat to lo baka bon. Po matabi c'est ça la moi mutu passe mais ça lo passe te za kombo mutu o ba bi matabi si maman. Alors to ene siko pona otala ta ke maman na pasa ko bota. Oya 9 mois na libumu kotala mwana moko depuis abotama monika phénomène moko étrange ana mama ta na papa te mwana na ba bokole pa mutu moko boye na volonté na yete azo sakana kolate lambo otambo nango na tongo yango ozana nango na après-midi yango kolala nango yango kolamuka nango. Alors libumu nzala pe yo kakate tangu su bazanga pe bilei tangu su bazanga pe moi ba fourniture scolaire de sala kena moi muke o tozwaka to ya mama loba toujours donc le maman lobi mokili mobande to loba toujours to za biso ka goutte d'eau dans l'océan même sous qui goutte d'eau wana ezanga ki océan pe ba benga ngo océan te ngeloba na mo muke o tozwaka to koma to le kanako aider bana na biso bakoko na biso bandeko na biso misusu pe ba ya na biso donc na meme ki ba inviter na ngami balé lelo na lingana nga moko te na ba inviter na ngami balé mwana na ngai to benga pe bokilo hein. Donc to uti Irlande à Dublin to yakina bango pona ko sunga pona ko koma kotala misala ndenge nini etambola to benga ngo misala parce que eze siko tozo travailler pona lokumu te poto gagner te mais to travailler pona lokumu na nzambe ndenge pisome 41 de lobby moto oya yaka na alerte ya pauvre tango aza na pasi nzamba osungai donc to biso nyonso tozaka na makambo tozana ba pasi tozo traverser ba moment difficile ezaka nzambe ndaza omniprésent omniscient omnipotent yenda ko sunga yo tangu yo sungi ezaka ozo bomba nzamba tikala na nyonga moto te donc tangu yo ozo sunga nzamba ofuto d'une manière ou d'une autre tangu mususu yo lukai musala tangu sunga ka moi orphelin moko boy ozipe musala na bopete nzamba pambola moko na biso donc tozana ya Sharon na lo balingala ya Sharon oyebi mo lingala oh ya diver ya Sharon na lika lo balingala muke oyo yebi. Just a little lingala. Yes. Mbote. Donc ya Sharon a bilingala. Oko répéter. Mbote. Donc ya Sharon a pesi ba orphelin yo sombote et Sepeli sa moko na moko avai na poto tala bilenge o tala ba âge na bango mais ba komi na o esika pona tango ya orphelin moko bo alela ki pourquoi za orphelin. Donc yo ndem to pesi ya no pourquoi azali orphelin. Nzamba pambola nde la série continue. Nzambe to bandaka nyonso na losambo boye te osambelaka totie nzambe wana liboso na nyonso totombe mingongo kobondela ye. Merci Seigneur yokomisi biso na oyo esika mpona kokutana na bana oyo tobeleli yo na ngonga oyo parce que yo ndo ozali le père des orphelins nzambe nakabi bana na maboko na yo papa osepeli Mbote bandeko. Mbote. On a invité sur Lisunga en 2020. Est-ce que vous reconnaissez non? Oui. Ah bon? Oui. Ouais, en 2020, c'est vrai que tout le monde a une condition pour vendre et ça l'a eu seulement passé. Après ça, ça l'a eu 2 ans avant tout le temps les souffles. On a des fois que Covid est acquis dans le bâtiment, c'est quand même en 400 d'actes. Vous avez un peu dire, je crois que vous avez plus dire que on doit continuer toujours le misala dans tant que ça va dans suivre bâton, on mouille tous les jours, tu peux la roca, histoire de bien et pour vivre.
Après ça, je me suis dit pour la quelque chose, il y a moi permettre à Bisso, tout le billet, tout le moi quelque chose dans un peu de provision, tout ce qui moi, ça, Carlos, moi, cycle pour aider Bino, mais tout ça ici, on a tête, on continue toujours. Kokanisa Bino, moi, je suis en même temps, toujours, continuer toujours, prochainement, après des années. Après quelques mois, un an, ça ne veut pas garder pour décès. Tu as bien toujours dans ma canne ici. Dans tout le temps, tout ça, la tourne à l'Irlande, tu as toujours dans Bino. Après, tu continues toujours à Sharon, la première fois, qui est un solo, donc il n'y a pas de mais habité soit quelque chose, mais à cause de l'anglais, là, moi, dans français, à cause de français, mais soit disons en anglais, mais qu'on traduit qu'on a eu. Après, il y a mais félicitations, tu es forcé toujours. Tu peux être là, Hi, everybody. I'm Sharon. I have limited in Lingala, as Diva has already said. I came from Ireland. We both did. Dublin to be exact. But we're here to help you all and give you everything that we've tried to raise funds to provide for you guys. I hope you can appreciate that from us as well. And I hope, even though it's very little we've done so far, I hope we continue to do more for you guys. May God permit anyway. And I thank you guys. Nakombo ya bana uyu. Nakombo ya Orphelins uyu amema. Pe nakombo ya biso moko. Totondi botondi. ONG Help Me. Sunga ngai. Na mama Sylvie. Na bandeko uyu nyonso baza na bazo ba partenaire na ye. Ba écouter la bana. Tokanaki ya mote mais babongisa nzambe baye vraiment toza na esengo makasi. De notre part, nous ici d'abord un grand merci et puis à Fondation Help Me, la présidente de la maman Sylvie. Pour la biso tobi merci, mais en tout cas, rien n'a besoin d'aller Nzambe à Pambola. À Pambola na Sikawana. Jusque là, vous en avez combien la Katia Felina? Pour l'instant, baza 25. 25, il y a sous Kazan âge. Il y a sous Kazan à 3 mois, pour que c'est 3 mois, à sa bébé. Il faut faire pour Bana Batanga. Donc il faut banda na ba uniforme, ba fourniture scolaire, et puis que ça ba compte ya ba minerval. Donc c'est vraiment difficile. Donc parce que pour ça na besoin des alliés ngo soki muta ko komona na. Pour na koya ko songa dans le sens wana ba fourniture scolaire, ba cahier, ba bic, ba latte, ba uniforme. Soki pe ba compte ya minerval le monani. Et que ça la biso penza bien makasi. Bazotanga na ba école nini na. Bon, ba école à l'état, tout botangi ça va yo fele, ba misu ba na ko pa kenda classe T. Mino betara na TV bolobi ga me na kuzu ba otanga na bango. Bana baza bokotu na bango, bazo ngo nyonso batangaka. La plupart. Donc la plupart bana batanga à Sainte-Thérèse. Eza école ya wana eza école ya l'état. Gratuité ezali malgré ba foué mususu pe ezanga kate. Mais difficulté biso mingi eza na bana o baza na secondaire. Secondaire eza gratuité. Secondaire il faut payer. Donc qu'on a dit dans la difficulté makasi. Très bien. Donc papa a lancé des mondes. Ndegozola Nabisoza partout au Ligno Sunga. La dernière fois maman Sylvia Yaka, causé moi bateau ba Sepela ba tangi sa mwana moko mi ba lemisa tout na ba place belé to tambola ki alors awa papa utiolo ba bazan na 25. Il y a bébé à Soukazan 3 mois. Mais ba misu so na so Nathalie longi mingi ba misu bazan secondaire hein. Déjà bande quoi secondaire bazé belé ba ofuta classe. Alors yoza a besoin de soutenir vient kokanga moté maté. Ndima reçoit charge à mwana moko mi balé tangi sa classe et oza très important parce que ndenge maman lobaka bana wana baza bana bazanga bande côté baza bana ya balabala té baza ba orphelin té mais baza bana nayo
banananga, bananaye, bananaye, bison de Tosala, Libota ensemble. C'est ça donc la raison de la visite. Il y a ONG Help Me Sunga. Maman, un mot que vous allez pour Nabandeko Bazolanda Biso pour nous motiver, Peka Bato Bandi Marate, que Batinda Rabilo n'a pas eu Wapi. Ah bon, ebele bato to banda ko tinda biloko ngai moko pe nazaki victime me banda ko mate. Mais comme siko biso moto ko kita sur le terrain ya otala. En tout cas na pamboli nzambe po na pasteur na ngana nu kwayanzo ogi oyo alemba te. Tozana ba engagement mususu tozwa ya tangisa 3 personnes. Papa Poutou Alain attend ça 5 personnes na mamani. Maman Noeli attend ça mwana moko. Mama Eli Bisa attend ça rappelle moi la moko. Donc mbela o ezobenga susu na mama Aniki Suka kolembate attend ça ibana mi bala année passée. Maman mususu Mama bakomboze mo ebele mama Titina o pa edaka mwana moko azaki vraiment na SS azaki maladi makasi avec 60 € na ye sunga pena mwana na makasi tozana Elo Son o alembarate azape journaliste na Irlande o azobeta ba porte ya Elo donc na yaki kutu na lakaki ete mais ce ko beta sous ba porte ebele lisusu pona ba mama o ebele neti mama Filo ya epe ratarate mama Filo musala ngwangoyo donc ebandi lisusu kolembate naza susu na mama nanga mususu ma Marie aza mama mukolo donc mwana bengisi na poto malemba te omona mama Sylvie na ye na mbongo na ngai ya mwana na ngai moko donc tozwi awa toza eza site nanu tozwa nde engagement akotangisa te bao totangisaka nde tookende sika tozali donc na beti mbela o na oyo atikali o amoni ke ye nanu a comité na esika ngoto pe na kocha loboko ma viki na ebike ozanga te loboko na yo ekoma olukata mi baleto misatu na o esika oyebi nde to sala calcul nzamba pambola bino. On va continuer donc après awa to la kisabino sous esika ni to kende me to tiki bino bandeko boza bien bino pe boza raboyo bobu mama mususu abanyo ko la bino hein te boza abanyo ko la bino te. Ah, vous avez bien. Vous avez bien, vous avez bien. Vous avez nani, vous avez Natang. Vous avez classe ni 5e. 5e primaire. Oui. OK. Vous avez bien, ma c'est OK bien. Oui. Voilà donc pour te regarder ça on va faire le même chose beaucoup le côté arabe pour le côté na balabala boye pour ça. Aussi moi ezali tout monde na ba place balalaka. Pour moi, c'est un peu ça, on a tout le monde à chambre à garçon. Voilà, donc tu as chambre à garçon, il y a ma fille, pour na relax sabino et siganini, balalaka. Oh, il y a chambre à garçon. Chambre à garçon, donc mon lit est athée. On a besoin d'un lit superposé en métal. Vous avez combien de garçons? Ah oui, vous avez 25, mais combien de garçons? Garçons, il faut 13 garçons. Donc, le nombre de matelas est limité. Bazo kangana bade na matelas moko 3. Donc, il faut ba mousse. Et puis, il faut que son lit superposé, mais en métal. Donc, lit on est à combien? Bon, lit moko est à moyenne $250. On est à 2 personnes, hein, dans lit on a. Ils ont 4. 4, on a 4, donc 2 dans ces 2 l'école. Voilà, donc papa moi qui demande Bolandi, did you hear what he says? Yeah, so this is the bedroom for the boys. They need really beds, those metal beds, so 4 guys can sleep in that. If they have even 2 or 3, 13, meaning 4, 3, yeah. They don't have the farm. Exactly. They have all the mattress, okay? And then the mattress is also... It's not enough, yeah. So they can just put one and then they just sleep by body, all the legs outside. So this is no blanket, nothing. So, and then one farm here is cost like $250, the farm. The double one, the bunk bed. Yeah. The bunk bed, yeah. So that's why I'm telling you, if someone has a bunk bed, we can collect the bunk bed to help the people kind of like this. They really need it.
the things we are throwing it away sometimes because we are tired to use it, and then we say that put that outside. We can keep it to send to our people. Look at the way they're sleeping down on the floor, and then the children, they can have also the cold, and then give them sickness. Listen, to eat is a problem. They don't have money for food. Where they can find the money to go to hospital? Look at them wardrobe. This is the wardrobe, okay? Look, this is the wardrobe. Look the clothes. Listen, yourself is not safe. Someone, you know the kids, they jump everywhere. You listen. The kids, they jump everywhere. One can come here and then jump, and then all of this fell on him. And then we have another accident. We need really to help those kids, don't for to have an accident, to give them a good life like. So that's our help in this place. If you hear me, you younger, you are hearing me. Sometimes you spend your money for cabello. Sometimes you spend your money for the things maybe you cannot even wait. Keep that for this big vision. The baby herself, I can feel that she has breathing problems. You can hear it. Yeah. What did you say? I feel like the baby has breathing problems as well. You can hear it. It's like I've held so many babies before, but she is finding it difficult in certain positions that I'm holding her. She's like, So that means the baby must go to the hospital. yeah. So you see, like the case we found here. Someone carry a baby, and then the baby has difficult to breathe. That means even yourself, you are not feeling good. In Ireland, sometimes if I'm not feeling good, I go to GP. Here we don't have GP. We have the doctor. You have to go through when you are not feeling good. You go through to the doctor. So look, the baby, she's young. She cannot talk. She cannot say like I'm feeling bad somewhere. So it's you to provide the money to bring her in the hospital. So here now, we don't need only the food. We need also to give them something to bring the baby in the hospital, because they are in the cold season, you know. Yeah, thank you very much. You have something to talk again? No, maybe people they can ask. Do you have something? Yeah. Well, these conditions Explain are... how, explain how they got the baby, because the baby, they raped the mother. The mother's still also young. She's an orphan. And then she fall pregnant. That's why, exactly. It's not a great way for a baby to be brought into the world, firstly. And secondly, if she's to grow up in these kind of conditions, this is not right. We need to be providing more. Like, if there is, like, any way at all for somebody to help. Like, you've seen it all. If you can actually come here yourself and see for yourself, if you want the proof. So what are you going to say to your people, like your friend? We have pennies. Well, yes, those clothes you're throwing away because they don't fit you or anything, that means so much to them. Shoes that are like destroyed, you might think they're destroyed because you can't wear them because of fashion or in the name of whatever Western society is telling you that you can't wear. People here find that as very important. Like, I have seen people who are conductors on the buses and stuff to keep themselves warm. All the things you throw into your clothes bank. I saw one wearing a baby's hat, a pink baby's hat. He's a fully grown man and he put it to keep himself warm. So those things really do matter. And that's what I've seen. If you come here, you see it for yourself. And then the collection things we are collecting there. We need also, you see yourself, they don't have the what they call, the sheet, the cover, they don't have it. We need the blanket, we need the cover, we need the towel. Look, kind of clothes they have here. No suitcase. We need also the suitcase. You are not using it. The bags, you are not using it. Send it. The school bag, things like this. The school bag, you can send it. Look, you can send it. You just give to Maman Sylvie. Maman Sylvie will send here. Sorry, je parle ça en anglais. Il y a aussi des gens qui parlent français. Je dis comme ça. Ici, on vient en aide, au secours aux gens qui sont vraiment pauvres, des démunis. Les gens qui ne peuvent même pas nous donner quelque chose. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas eux qui vont nous payer, mais c'est Dieu. Hein? C'est Dieu. Alors, ces gens-là ils sont en train de souffrir, mais il y a des gens qui jettent la nourriture, il y a des gens qui jettent même les habits. Les cabellos que nous portons, ça nous coûte trop cher. Trop cher.
Vraiment, nous dépensons beaucoup pour nos habits et tout, mais il y a d'autres habits qu'on achète, on n'utilise même pas ça. Parfois, on jette, parfois, on garde à la maison. Toi qui me suis, si tu as des habits et que tu gardes à la maison, donne à maman Sylvie. Moi, je vais utiliser seulement mon moyen pour envoyer ici à Kinshasa. Aider les pauvres. On prend les draps, les towels, couvertures, les essuies, donc serviettes, des baskets, tout sauf rien. Des spoons, des cuillères, des fourchettes, des knives, des couteaux, tout, les potes, les marmites, on prend tout. Donc, tous oignons sauf rien. Tous oignons s'il vous plaît. Et maman, nos mamans aussi. Parfois, nous portons des uniformes et nous portons seulement une fois. On laisse à la maison. On a ça beaucoup. Ça va aider une veuve. Ça va aider une veuve. Nasi so pesi avana sunanda kute po asirane lambana ya kitoka. Komo kene mwa lo sambo mama bimi mwa libanda. Tongengisa ba mama na biso ba kitoko. So biso to bimi boy seke ba mama na biso de ba kitoko. Basali ba arabo po bango nde ba bongi na lokumu. Penzamba lobi, il est le défenseur de veuves. Nzamba le kaka na nzela moto pour aider moto. Kokanga motema te oyo zoyo kangai, vraiment touché yo na bolingo za nango tamso mona nzela te yo tinda. To banga bakindoki so na tini na famille na ngela mana la time so basala nga mabe. Mais ko bwa kango na fulu te po mema lisumu. Soko za nango ya ebele yo kangande to tinde pas innocent ayebi ote me akumisi nzambe pona yo pozu implice tala lola eza bandenge ebele bosenga na ngai pa na nzamba fongolela nga lola mususu nga na oluka na somba voiture mais bosenga mwana moko amoke nzambe fongolela nga lola nazwa mbetu na lala tala ba lola na biso ndenge eza différent et tout a openza na motema pona koyana aide aboye. Merci beaucoup. Signature ya Suara, Kola Pambola bino. Kola Pambola to continue eza musala nzambe. Nzamba lobi na Matia lobi na zalaki na nzala olesa kingai. Na zanga ki bilei opesa kingai bilei. Na zanga ki elamba olatisa kingai. Na zalaki meme na boloko otala kingai. Mengai na lokoto komo sambela mingi muta boloko zaka na molimo ya prison. Molimo ya prison ezaka te. Ba pese nde punition po azonga nde na nzela. Donc ngai na yo to sunga ba demini oyo bazana batandase ebele donc ba secteur ezebele o ngai na tokoko simbana toza ba makanisi ebele o to fongola teke après mais o ezali nanu kotala bato bazana bawela moto tanga za bomo tanga kufite otala kana ekra shege ana kufi ofele ana balokota ki orpheline moko ba uti o violete yo nanga tokoko sala stop soki Jésus muta simba ki elambana moi si o ya makila 12 ans asimbi elamba Jésus à l'instant même ezaki stoppé yo poko stopper hémorragie oyo ya orphelin moko komone mususu Esther komone mususu Junior mais babenga ke susu Junior teto Esther te babe orphelin wana vana na orphelina wana teto changer mama pondu aza kombo Jeanne babenga mama pondu pa oteka pondu eza identité na bango te ande musala neto orphelin eza pe identité na ete amwana lokwa ngai na yo nzamba pambola. Amen. On va continuer Nzamba Pambola. On continue mesdames et messieurs. Yes. Voilà, ça c'est la chambre pour les filles. Comme vous pouvez voir, on a trouvé une grande fille qui dort là et ne se sent pas bien. Alors, où est la chambre ma fille? La chambre ma fille, oui. Ma fille, bah là la cave. Même problème qu'un bas garçon. Bah là la cave ma belle, bah mbé tout exact. Donc, tu peux faire un ming bali métallique pour éviter la pinaise de bakota na mabaya tout ça. Donc, c'est un peu ça. Baza combien de filles? 13 garçons, plus donc baza 12. 12 filles. Moi na mon cœur, na mon bébé. Donc c'est un peu ça. Mais demande les anisiko que sabato ba Olanda biso. Demande des alliés donc surtout ba fille, il faut vraiment kozwa vendation na bango. Donc il faut bambetu balala bambetu. Ko ba sa bango batra parce que dra moko wana osokoli so bosokoli kaokite na ilanga. Donc voilà la kandingo wana mbetu sans centre mais il faut za ba pièces ça ta misato. Ceux qui ba sokoli ba zu mususu na moi ba remplacer. Alors donc biloko eza limite écoute les insuffisant. Donc c'est un peu ça la difficulté. Kombo donani, aux âge ni. Nana 16 ans, kombo na Karen.
Ola libozo ka bien te? Non, on dit tout passe. Omeliki ici. Ok, okende ki na hôpital te ko ça va examen. Mutu passe bande wana journée. Kasi ko. Ça va, donc comme on y bande on a biso baza vraiment besoin de Lisungi. Même une petite pharmacie awa. Là ça boye maman Sylvie normalement ba kisi ya bana il faut pas izanga. Toza besoin ya babilo ko na bozolanda biso. Otindi ba aspirine ba dolarine ba kisi o ya ba douleur ba kisi ya ba fièvre surtout na elanga boye. Il faut bazala nango mais papa biso baza biloko wana te bazoli la Lisungi et nous sommes là donc sans mots. Je peux voir même Sharon that she's very stressed. Well, she shouldn't be breathing any of this in. Like, this is not living conditions for anybody. The baby as well is very young. Maybe this is causing her breathing problems as well. Because as I held it, you can hear it when you hold it, and it's just not right. Like, it's really going to affect her development. So, anything at all, like any help at all that can be given, these people need it. How do you feel? Well, I feel appalled that a child that is just brought into this world, her innocence and everything, like, she has to go through this. No choice of hers, of course. The mother herself, no choice of hers to brought the baby into the world. I can understand. She brought her into the world because she was raped. Like, it's crazy how we live our lives in Europe and everything and not have any idea about what's happening here. Have an affection. Oh yes. Yeah, an More than affection. that. If it's a breathing problem from that age, that's going to affect her for years to come if it's not treated. Not gonna happen, you know. God is there to help them. You know, God, is the way He's helping the orphan is not the way He's helping us. It's like they have double portion. Those orphans, it's like they have double portion. Donc les orphelins, c'est comme s'ils ont les doubles portions. Donc Dieu, il est le défenseur du veuve, le père des orphelins, le Dieu des orphelins, le père des orphelins. Donc ceux qui sont en train d'endurer, ils peuvent résister, mais nous ne pouvons pas résister à ça. Par rapport à l'humidité que je vis ici, c'est pour cela que le bébé a des problèmes pour respirer. Ouais. Donc ça, c'est qu'on a mis ici. Nous, on appelle ça lino. Ce n'est pas des tailleurs, des carreaux. Ce n'est pas des carreaux. Ouais. Alors, il y a un peu de froid qui vient, qui entre. C'est pour cela que vous avez senti un peu l'odeur de l'humidité. Donc, tout ce que nous allons faire, c'est de demander des gens de venir en aide pour aider. Vraiment, ils ont besoin de lits. Ils ont vraiment besoin de lits. Donc, comme ça, ils ont mis des matelas par terre, mais ils auront toujours froid. Ouais, parce que ce n'est pas vraiment safe. Garanti, ça ne garantit pas. Ouais. Donc, ils vont toujours avoir froid. Et des conditions qu'ils ont mis, même le bébé. Donc ça, c'est pas un berceau, ça là. Ouais, donc c'est les moyens de bord, comme on dit. Donc ils ont fourni ce qu'ils ont. On dit qu'on donne ce qu'on a. Ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont donné à notre bébé. Mais nous allons donner plus. Donc ça demande que nous donnons plus pour que le bébé survive. Donc, et ils ont aidé et sauvé le bébé à la main de sa maman. Nous, on va maintenant la sauver pour qu'elle continue à grandir normalement comme d'autres enfants, quoi. Donc, c'est un peu ça. Nzamba pambola biso vraiment oya tout en salibaku. Toza na bambetu musuto obwaka. Surtout ba punk bed na biso bato na Irlande. Donc, ezaka mingi ya bibende na préfère bibende po ya ba mabaya ekotaka banyama. Totanga kombo na opo watu ekota kintse quoi. Donc to benga ba jeune gens ekota ba jeune gens et ça ba biso moi passe. Alors moi na oyo aza sauver na maboko mama na epo abika. Alors biso pe to biki to pese siko bomo. Nzamba azoka biso kaka ba instrument to remplir mokili. Mais apesi biso ba moyen wana po to zwa siko mwana to pesa ye vie. Donc vie à moi na ezali ya malamu
alata bien alala malamu po azala na développement ndenge ya Sharon na lobby po kolala malamu te kolia pe malamu te ebomaka pe développement ya moto ale mba motanga o développer bien te bando taxer ndoki mwana aza ndoki tala ndenge akuba mwana ngo bapake ok ba physique nyonso mwana ndo sa depuis abotami eza kwa mwana botami na série ya condamnation kwa Moïse kokamwa te Moïse tanga botamaki série ya condamnation ba oboma ba bébé nyonso mais il fallait que Moïse wana bika nzoka Moïse tango bozobikisa yende kutu susu mobikisi ya peuple wana donc mwana okobikisa lelo tango su yana ozala lobby na oyebi te premier ministre na aussi mto sa coopération kitoko ponga na tolo na sou bien na kata mboka ya biso nzamba pambola. Voilà, merci beaucoup. Toujours continuer en tout cas. Toujours à la chambre, il y a Bafi, and then Tosa la suite ouana, Tosa la divin, au que lancé appel na banderoyon sur bazota là parce que yo ndero divin outi vraiment Irlande. Ouais, au Tindara, mais cette fois-ci tu t'étais décidé à quitter au moro sur terrain au Mona, Tosa ba chambre à Mibale, na habité so au moni au lobby ndengini. Nakolo en anglais. Vas-y en anglais. Yeah, like as you can see, the conditions here are not great at all for anyone. And like we've been saying, this kid, it's incredible. They managed to survive, I guess you can say, this long under these conditions. Because a lot of us, many of us, will be sick, seriously sick, based on the conditions there. I'm even lost for words, to be honest. It's incredibly sad. So again, we really need everyone's help. Anybody that have bunk beds, especially the metal ones, because the wooden ones, they tend to have insects on it over time. So if anybody has bunk beds, I know I have friends, and I will try my hardest to at least secure one bunk bed or whatever many we can, because one bunk bed can fit at least four people, so 4 individuals in one bunk bed. So if we can secure multiples, many of them will make sure we improve the conditions, and also the floor which they're sleeping on, it has this lining on it, and this is not meant to be slept on, you know, because it releases a lot of toxic chemicals, and that's not great for inhaling for a prolonged period of time. So that's not good for the lungs, and we really need to make a change. We're gonna need money and a lot of donations for that. So anything we can get, we'll make sure to renovate this place to make sure we convert it into livable conditions. At least the bare minimum is what we can do. And I know we tried to raise funds this time, but honestly, it was a lot harder based on what's going on in Europe with the Ukraine war. So, and the inflation, I know everybody is also like less given based on their circumstances over there as well. So, but regardless, we still have more than enough to help people here. I'm sure we can afford to make bare minimum sacrifices to help our brothers and sisters in this country, and also improve their health, because it's not their fault. They didn't ask to be brought up in this world, you know. This is just the way the luck played out. It's upon us. It's our responsibility, I believe, all of us, to help the less fortunate as well. Because again, they never asked for any of this, and it's really unfair that they have to live under these conditions. So we'll try our hardest, and I'll also encourage everyone else to really please, anybody with a bunk bed, again, that will make a significant improvement to these girls. I mean, they barely have any window, so you need at least 2 windows if you're gonna have more than 10 people here, you know. Anyways, that's all I have to say, because we can't be here all day. We're not even done, so this is only the beginning. We still have more places to visit. And on days like this, you don't want to do anything else after going home. You just realize how lucky you are and how unlucky other people are. And it's really humbling, you know. It puts things into perspective. It also encourages us to work harder and to be more compassionate. Every time I come here, I always go back more compassionate, more motivated, and inspired to do more, and to also be a better person, and to also just fear God, really.
and then just to count my blessings. Anyways, thank you. Thank you so much, Brother Divine. So, nous continuons. Ça, c'était le message pour nos amis de Irlande. Et nous sommes en train de partir. Donc, pour la suite, avec Maman Sylvie Matabisi qui nous attend de l'autre côté. Togomi vraiment presque à la fin, il y a visite Nabiso, na orphelinat Amema, Oeza, na entrée, il y a Babenga entrée qui mbuta au côté tout droit, netolo Kenjili. Oeza quartier combien papa? Na quartier 7 na terrain mora football les Akawa, et est-ce qu'on a me contacter Biso pour nakoya na Lisungi na yo. Oeza Otomemakia, Maman Sylvie, nous sommes presque à la fin. Non, oyo tomemaki yango yo Lisungi oyo tobengi yango action les sangai. Toza na 3 actions. Les sangai, lat sangai, tangi sangai. Ah toza na les sangai. Les sangai oyo euti na maboko ya bana mikie oyo mibale o bayaki o basalaki musala, c'est-à-dire ba préparer bana examen d'état na poto, na maths, na chimie. Alors, ça va on bozo sunga biso na 5 €, 10 € toke aider ba orphelin. Donc ya ngwana nde tolobi elobi mama elobi mokili momba po mama ndenga zana za ministre économie ye mutaye ba calcul. Bana nanga baliaka boye na mulaye ya libumu ya mwana na eso na tie quantité mwana otuna. Mama za ministre santé. Ça y est mwana ndenga leki a gazo asali libumu ya biete na pesa kisa banyama. Mama za lisusu ministre économie. Aibete na bomba combien pour lobby mwana nanga zanga biliate. Mama za lisusu ministre éducation. Ndeni na mema mwana nanga na classe. Mama za lisusu ministre to bengi bishop. Ça dit que mama na etonga. Donc na nyonso wana na kangisi atake mama nde balobi on donne ce qu'on a. Oyo nga na za nango atake mama na talisi mwana. Nde yango pe mwana yaki na bo mwana na yakuta na pe na bana baninga na ebana po bakabola ya muke yango moni loso moni secret nde toke na bosenga mususu tokotinda tozana na Kishasa yo oyo kotala obengi biso na numéro opesa numéro po otinda lokwa tozali awa to bakisa siko na fourniture scolaire donc tokendai poto te poto vanda tokendai poto eba ete mama Congo azozela biso ta oyo aza na Congo eza ko lalela mbeto ya muninga muto alalela mbeto muninga yeba koza mbeto olala te po bana na biso ya venir a lobitan ba ozonga awa to eba ka makambo pasteur ekufa lobaki amen. Merci beaucoup Maman Sylvie and Brother Divine and Sister Sharon. The last word for here, because we're going somewhere else. What can you say about the food that you brought? What can you tell these kids? All I can say is that this is very little we've done for you, but we'll continue to help as much as we can. And what I wanted to say as well is that despite everything I've seen today, everybody is just still happy. That's what I love to see. Yeah, despite not growing without like parents, things that we take for granted. I know they can't understand what I'm saying, but hopefully you translate for them. It's to keep up that spirit as well. It's very important for their self-development as well, and to like older people when they get into adulthood and stuff. This is very important for them. So that's all I'm gonna say. Yeah, like Sharon said, usually normalement c'est aussi mamba boy. Years na moi sengo yo kanga ba photo boy parce que c'est la première fois né à mon amusa tout ça là sur place, j'ai un peu choqué donc même pour ça kanga ba photo boy ici les nyonso à mon année quand ami sur main et encourager tant on soit kuna à ça peu plus parce que
pas si il y a un peu dire au sentir on ça musica dans le monde on a musica et soit vraiment mais so yo moment on a mis sur et les donc that's the thing she's going through right now. So we're motivated, we're inspired by these kids, and it puts our problems into perspective as well when you see their problems. So like I said, it's really humbling for us as well to see things like this, because it just reminds us how lucky we are to be where we are in life. And also it just shows us that there is so much more we can do for brothers and sisters that were left behind in this poverty-stricken country. So we're motivated, we're inspired, and it's good to see things like this. It's sad at the same time, but we stay motivated, we continue to give, we encourage other people again to keep supporting us, give donations. But when you're supporting us, you're supporting all these orphans and widows. What we do is from the love of God to help the sisters and brothers in need. So please find in your heart to find any donations you have, because whatever you have there, I guarantee it's more than enough to help somebody here to at least put one kid to school. Fees, they're not that expensive. You could do something for like, yeah, you can do it here. You know, this is real life. Thank you. Thank you, Papa Tokomina Suka. Yo moni biloko tomemi ibana pe baza oki olobanini na maman Sylvie na ONG na bandeko nyonso ope bazolanda. D'abord un grand merci na maman Sylvie pe action na ye, organisation na ye help me to bana bango moko bako manifester moi esengo na bango to sentiment na bango. Ensemble. Les enfants, prêts? Ouais. Prêts? Ouais. Ok, merci, ok. Merci beaucoup. Donc, Nanyonso, merci. Parce que on a geste. Merci beaucoup. Bon, il y a Mukeo, Konamilika, bébé, bon, mais maintenant, hôpital, na mwana na mususu. Ngapete osuk sa bongo te, ne tolobaki. Puis Somme 91 et lobby, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Eh, babi maman a appelé ministre à défense, à défendre la banane na eboete. À défendre la banane na mususu na la tela mbaki to malili kanga ete. Mutasaka ne libana na bito aza mwana na ngai. Boza bana maman Sylvie boete. Biso nyonso toza bana na Nzambe boete. Siko bino bolekeli ngapo Nzamba atuti tolo lisusu alobi, il est le père des orphelins. Si tu aimes Jésus tape les mains. Tetote ma biso nyonso futo yembela Nzambe wana to binela. Si tu aimes Jésus tape les mains. Si tu aimes Jésus tape les mains. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus tape les mains. Hey, tapez-le de vous, bête la maman Sylvie. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Amen, amen. Ngamona le kibino na obina boete. Botika li na bi prochainement bino bo le kanga. Botika malamu Nzamba pambola bino boyoki. Sunganga. Help me, Sunganga. Help me, Sungangai. Help me, Sungangai. Help me, Sunganga. Help me, Sunganga. Help me, Sunganga. Help me, Sunganga.